हाय फ्रेंड्स, आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल रे। ए वीडियो आम डिटेल डिस्कसन करबा बीएड एग्जाम 2024 विषय यार नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया एवं यार ऑनलाइन अप्लाई वर्तमान कंटिन्यू रे अछि। आपण जदि एबे पर्यंत अप्लाई करना ताले अप्लाई करि पारबे। यार ऑनलाइन अप्लाई 29 मे ठारो यार ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होछि एवं 10 जून होछि यार लास्ट डेट। 29 मे रु 10 जून पर्यंत आपण अप्लाई करि पारबे। एग्जाम केबे हेबो 24 जुलाई दिन यार एग्जाम हेबो। 24 जुलाई दिन यार एग्जाम हेबो। आपण जदि प्रथम थर पे आम चैनल रे आछंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नै ताले बा व्हाट्सएप चैनल रे जॉइन नै ताले डिस्क्रिप्शन को जाई जॉइन हे पारबे। बीएड एग्जाम 2024 पई प्रतिदिन क्लास करा जायछि ताहा को देखि पारबे। ता सहित जहा क्लास करा जायछि देखिबा पई चाहंती ताले आम चैनल रो प्लेलिस्ट को जाई देखि पारबे। तेणु डिस्कशन करबा डिटेल्स। यह हूँ रेगुलर कोर्स अटे ओडिशा बीएड जहाँ को आम 2 ईयर बीएड कहीथूँ। यह हूँ 2 वर्ष आपको पढ़ाई पड़ो रेगुलर कोर्स अटे। एवं यार सीट संख्या जब देखा ताहले 2024 मसीहा 1650 सीट अच्छी गवर्नमेंट सीट एवं 750 अच्छी सेल्फ फाइनेंसिंग सीट। टोटाल 2400 सीट अच्छी सेल्फ फाइनेंसिंग सीट एवं गवर्नमेंट सीट मध्य डिफरेंस कौन अच्छी किसी डिफरेंस नहीं, केवल डिफरेंस होची पैसार डिफरेंस। आपन जदि गवर्नमेंट सीट रे पाउछंती ताहले एडमिशन फीस पई प्रथम वर्ष 5000 नहीं जानतु, सेकेंड वर्ष 5000 नहीं जानतु, 2 वर्ष को 10000 टंका एडमिशन फीस पई लागिबो। सेमिति जदि आपन सेल्फ फाइनेंसिंग सीट रे पाउछंती ताहले प्रथम वर्ष 45000 एडमिशन, सेकेंड वर्ष 45000 री एडमिशन फीस, टोटाल 90000 टंका लागिबो। एतिकी ही डिफरेंस अटे फाइनेंशियल सीट एवं गवर्नमेंट सीट मध्य। यार जदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विषय देखा बा यार क्वालिफिकेशन विषय देखा बा क्यों मैंने बीएड एग्जाम दे पारे। जदि आपण एसटी एससी एवं एससीबीसी बा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अटंती ताहले 45% मार्क 45% मार्क रखिथे। कौ जगह +3 रे 10th रे जहाँ रखी चलो, +2 रे जहाँ रखी चलो, किंतु +3 रे एसटी एससी एससीबीसी कैटेगरी बा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अटंती ताले 45% मार्क रखिथे आपण एही एग्जाम को दे पारिबे। सेमिति आपण जदि जनरल कैटेगरी अटंती ताहले 50% मार्क केवल +3 रे रखिथे दे पारिबे। सेमिति आपण जदि एही +3 कोर्स न करिकि तार इक्विवेलेंट कोर्स करिसंती, जेमिति कि आपण बैचलर इन इंजीनियरिंग बा टेक्नोलॉजी कोर्स जेमिति कि बीटेक कोर्स एही बोली कोनोसी कोर्स करिसंती ताहले मध्ये आपण एही एग्जाम को दे पारिबे। किंतु आपण एही कोर्स करिसंती ताहले एसटी एससी एससीबीसी बा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को पई 50% एवं जनरल मानक पई 55% मार्क रखिथिले एही एग्जाम को दे पारिबे। सेमिति आपण जदि फाइनल ईयर रे अछंती, +3 फाइनल ईयर रे अछंती ताहले मध्ये एही एग्जाम को दे पारिबे। बा फर्स्ट ईयर रे अछंती +3 फर्स्ट ईयर +3 सेकेंड ईयर रे मध्ये आपण दे पारिबे। किंतु फाइनल ईयर पिला माने कोन कर पारिबे बीएड कर पारिबे, किंतु ए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पिला माने कर पारिबे नाही। काहे कि ना जते बेले एडमिशन हेबो सेही समय आपण को +3 सर्टिफिकेट मागिबो। जदि आपण ट्राई करबा पई चाहउछंती फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रो ताहले आपण ट्राई कर पारिबे बा एग्जाम केमिति होइते ता देखिबा पई चाहंती ताहले दे पारिबे। ओडिया पढ़ीथिबा कथा आपण एचएससी रे बा 10th क्लास रे ओडिया पढ़ीथिबा कथा ताहले ए एग्जाम को दे पारिबे बा बीएड कोर्स कर पारिबे। सेमिति एज लिमिट कथा देखिबा ताहले यार कोनोसी मिनिमम एज लिमिट नाही। मैक्सिमम एज होची एसटी एससी एससीबीसी मानक पई 33 इयर्स, समस्त झियो मानक पई 33 इयर्स, जनरल बॉयज मानक पई केवल 28 वर्ष, पीएच कैंडिडेट मानक पई बा हैंडिकैप छात्र छात्री मानक पई 38 वर्ष। यह हूँ मैक्सिमम एज लिमिट अटे। आपन को कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट यही समस्त सर्टिफिकेट आपन को लागिबो नाही। यही अप्लाई करबा समय एडमिशन समय लागिबो। यार जदि आमे पैसा कथा देखिबा, जदि पैसा कथा केते टंका खर्च हेबो, जदि आपण गवर्नमेंट सीट रे पाउछंती ताहले प्रथम वर्ष 5062 टंका एडमिशन फीस, सेकेंड वर्ष 4618 टंका एडमिशन फीस। सेमिति जदि आपण सेल्फ फाइनेंसिंग सीट रे पाउछंती प्रथम वर्ष 45000 एडमिशन फीस, सेकेंड वर्ष 45000 एडमिशन फीस, टोटाल 90000 2 वर्ष पई एडमिशन फीस। यह हूँ सेल्फ फाइनेंसिंग सीट रो अटे। अन्य कोन पैसा खर्च हेबो
ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ST SC କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଅଟନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା, SC BC ଏବଂ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ଅନ୍ୟ କ'ଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ଯଦି ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ହଷ୍ଟେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତ କଲେଜରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ 30,000 ଟଙ୍କା, ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ 30,000, 60,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। 60,000 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ କଲେଜରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଏତିକି ହିଁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏତିକି ମିଳିବ। ଏବଂ ବେସିକ୍ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିଥାଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ସେମିତି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲାଗିବ ତାହେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ପଇସା ବିଷୟରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ସିଲାବସ୍ ବିଷୟରେ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆସିନଥାଏ, କେବଳ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆସିଥାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓଡ଼ିଆଟି କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆସିଥାଏ। ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଆଟି କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆସିବ। ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ? ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ମାର୍କ ଆଣିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଟ୍ସ ମାନଙ୍କର କମର୍ସ ମାନେ ଆର୍ଟ୍ସରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆର୍ଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଅଲଗା ଅଟେ, ସାଇନ୍ସ ମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଅଲଗା ଅଟେ। କେତେଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, କେତେ ମାର୍କ ରହିବ? 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 100 ମାର୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 100 ମାର୍କ ଏବଂ 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରାଇଟ୍ କଲେ 1 ମାର୍କ ଏବଂ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ -0.25 ମାର୍କ, ଯେତିକି ମାର୍କ ଆଣିଥିବେ ସେଠାରୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 40 ମାର୍କ, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 60 ମାର୍କ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟିଏ ହେବ କିନ୍ତୁ 2ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ସିଲାବସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ଅଟେ, ଆର୍ଟ୍ସର ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସର ମଧ୍ୟ। ଏହି 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ସିଲାବସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଟେ। ସାଇନ୍ସର ଅଲଗା ଏବଂ ଆର୍ଟ୍ସର ଏବଂ କମର୍ସର ଅଲଗା। କମର୍ସ ମାନେ ଆର୍ଟ୍ସରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ଦେଖିବା। ଇଂଲିଶରୁ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ରୁ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10 ମାର୍କ, ରିଜନିଂରୁ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10 ମାର୍କ, ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ରୁ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10 ମାର୍କ। ଓଭରଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, 40 ମାର୍କ ପାର୍ଟ 1ରେ। ଏହାର ସିଲାବସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ଅଟେ, ଆର୍ଟ୍ସର ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସର ମଧ୍ୟ। ସେମିତି ଦେଖିବା ପାର୍ଟ 2ର ସିଲାବସ୍। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ 2ର ସିଲାବସ୍। ଇଂଲିଶରୁ 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 15 ମାର୍କ, ଓଡ଼ିଆରୁ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10 ମାର୍କ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରୁ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20 ମାର୍କ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 15 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ୍ 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 60 ମାର୍କ। ଏହା ହେଉଛି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ କମର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ 2ର ସିଲାବସ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ 2ର ସିଲାବସ୍। ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ 2ରେ 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, 60 ମାର୍କ। ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରୁ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20 ମାର୍କ, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରୁ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20 ମାର୍କ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରୁ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20 ମାର୍କ। ଟୋଟାଲ୍ 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 60 ମାର୍କ ପାର୍ଟ 2ର। ଏହା ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ 2ର ସିଲାବସ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଡିଟେଲ୍ସ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି, ତାହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଯାହା କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି, MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।